A reading from the book of Lectura Numbers. del libro de los Números. From Mount Hor, the En children aquellos of días, Israel desde el monte Hor, set out se on the Red encaminaron Sea los road hebreos to hacia el Mar bypass Rojo, the land of Edom. rodeando el territorio de But Edom. with their patience El worn pueblo out by estaba the journey, extenuado del camino the people y complained habló against contra God and Dios y Moses. contra Moisés. Why have you ¿Por brought us qué up from nos ha Egypt to sacado die de in this Egipto desert, para morir en el where there is desierto? no food or No tenemos water? pan ni agua We are y nos da disgusted with this náusea wretched ese food. pan sin cuerpo. In punishment, El the Señor Lord envió sent contra el among pueblo the people serpientes seraph venenosas que los serpents, mordían which bit the y people so murieron that many of them muchos died. israelitas. Then the people came to Entonces el pueblo Moses and acudió a said, Moisés diciendo: We have sinned and Hemos complaining pecado against the hablando Lord contra and el you. Señor y contra ti. Pray the Lord to take Reza al the Señor serpents para que away from aparte de us. nosotros las So Moses serpientes. prayed for the people, Moisés rezó al and the Lord Señor said to por el pueblo y el Moses, Señor le Make a respondió: seraph and mount Haz it una on a pole, serpiente y colócala and en un whoever looks at estandarte. it after Los being mordidos de bitten will live. serpiente quedarán sanos al mirarla. Moses accordingly Moisés made a hizo una bronze serpent serpiente de and bronce mounted it on a y la pole. colocó en un And when estandarte. anyone Cuando who una had been serpiente bitten by a mordía a serpent uno, looked at the miraba la bronze serpent, serpiente de he bronce lived. y quedaba curado. Verbum Domini. O Lord, hear my Señor, prayer, and escucha let mi my cry oración, come to que mi you. grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. O Lord, hear my Señor, prayer, escucha mi and let my oración, cry que come mi to grito you. llegue hasta ti. Hide not your No me face from me escondas tu in the rostro day of my el día distress. de la desgracia. Incline your ear to Inclina tu me. oído hacia In the mí. day when I Cuando call, te invoco, answer me speedily. escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. The nations shall Los revere gentiles your name, temerán O tu Lord, nombre. and all the Los kings of reyes the del earth your mundo tu glory. gloria. When the Lord has Cuando el rebuilt Señor Zion reconstruya and Sion appeared in his y aparezca glory, en su gloria, when he has y se regarded the vuelva a las prayer of the súplicas de los destitute indefensos and not y no despised their prayer. desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Let this be written Quede for the esto escrito generation para to la come, generación and futura, let his y el future pueblo que creatures será praise the creado Lord. alabará al The Lord Señor. looked down Que el from his Señor ha holy mirado height. desde su excelso heaven he santuario, beheld the earth, desde el cielo se ha to hear the fijado en la groaning of tierra the prisoners, para escuchar los to gemidos de los release those cautivos doomed to y die. librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Praise and honor Alabanzas y honor a ti, Lord Señor Jesus Jesucristo. Christ. Praise and Alabanzas y honor a ti, Lord Señor Jesus Jesucristo. Christ. The seed is the word of God. La semilla es la palabra de Dios. Christ is the sower. El sembrador es All Cristo. who come to him Quien lo will live encuentra forever. vive para siempre. Praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Lord Señor Jesus Jesucristo. Christ. Dominus Vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to the Pharisees, I am going Jesús a los away and you will fariseos, look for yo me, me but voy y you me will die buscarán y in your morirán por su sin. pecado. Where I am going, Donde yo you voy no cannot pueden come. venir ustedes. So the Jews said, Y los he's judíos not going to comentaban, kill ¿será himself, is que he? va a Because he suicidarse? said, Y por where eso I am dice, going, you donde yo voy no cannot pueden come. venir ustedes. He said to them, Y you él belong to continuaba, what is ustedes below. son de aquí I abajo, belong to what is yo above. soy de allá arriba. You belong to this Ustedes son world, de este but I do mundo, not belong yo to no soy de this este world. mundo. That is why I Por told you razón se lo he that you will dicho, die que in morirán your por sus sins. pecados. For if you do not Pues si no believe creen that que yo I soy, am, morirán you will die por in your sus pecados. sins. So they said to him, Ellos Who le are decían, you? ¿quién eres tú? Jesus said to Jesús them, les What I told you contestó, from the después de beginning. todo, ¿para qué I seguir have much to hablándoles? say about you in Podría decir y condemnation, condenar muchas but the cosas en one who ustedes, pero el sent que me me envió es veraz, y is yo true. comunico al mundo and what lo I heard que he from him aprendido de I él. tell the world. Ellos They did no not comprendieron realize that he was que les speaking to hablaba them of the Father. del Padre.
So Jesus Y said to entonces them, dijo when Jesús, you lift up cuando the Son of levanten Man, al Hijo del then Hombre, you will sabrán realize que yo that soy, I am, and that I do y que nothing no hago on my nada own, por mi cuenta, but I say sino only que hablo what como el the Padre me ha Father enseñado. taught me. The one who El sent que me me envió is with me. está conmigo. He has not left No me me ha dejado alone, solo, because I always porque yo do hago what is siempre lo que pleasing le to him. agrada. Because he spoke this way, Cuando many le came to exponía believe esto, in him. muchos creyeron en él. Verbum Domini. Los tibi Christe. All of us have seen on Todos pharmacy nosotros hemos items, visto doctors' en offices, Pharmacy and Island, store windows oficinas, pictures of a vertical pole and a ventanillas o serpent ventanas coiled around it. In fact, con there are many un variants of this in rollo. many cultures. Hay muchas variantes de Traditionally, esto en the las diferentes AMA culturas. website La explains AMA that they go en back su to the website Greek dice que Asclepius, the god funciona of de health and Escolapio, healing. el In fact, the dios de Hippocratic la oath taken salud, by doctors all over y the que world was el originally juramento que se delivered toma to this se Greek god hizo in his name. a este dios And griego he en su had a nombre, pole with a y serpent él on it, tuvo soon to become un the palo con symbol una of medicine. serpiente que se convirtió However, en the símbolo staff de la and serpent medicina. Sin predate embargo, this point la in Greek serpiente es mythology by de hundreds of anterior years. por cientos de And so años we de find esto. that in Y today's por lo tanto la first encontramos reading en la primera from the lectura book del of día de Numbers, hoy one del of the libro de los first five números, books of the Bible uno de los called the primeros 5 Torah, libros though que se that llama word el is Torah, always in a reference aunque to the siempre Hebrew esa scriptures. palabra se Christians usa often en call the first referencia a five los books of the judíos. Old Testament the Los Pentateuch, judíos llaman meaning el five books Pentateuca or a esto, scrolls. es decir, los 5 But these libros. were written in Pero Hebrew, estos fueron even as escritos Greek en hebreo mythology was just cuando getting la underway. mitología estaba empezando. Curiously, the healing from a Curiosamente, snake bite involved giving the la potion back in mordida well-controlled de una dosages, serpiente which gave hablaba rise to de pharmacology in its primitive el form. utilizar The outgrowth una today, of course, of fórmula. this science Hoy is día, so por supuesto, universal es that we que expect su healing ciencia from es a tan pill or an universal injection que esperamos instantly. It was not that simple instantáneamente in ser ancient sanados. times, Eso nor no era in the tan Sinai sencilla desert for en Israel's aquella children. época. We enter the ni en story Sinaí. today, which describes Entramos a la historia hoy, Israelites as cuando complaining about describe wandering los in the desert, israelitas jolting que their se quedaban de expectations. andar de un lado a otro en el After all, they were desierto, pitching and felling their porque tents, getting estaban on to 40 poniendo sus years carpas and eating the ya same por fast 40 food años for y breakfast, comiendo lo lunch, and mismo supper. por It was las the tres same comidas. manna over Era and el over. mismo It maná became y routine, se and convirtió en to put it algo mildly, rutinario. they were Y para ungrateful. ponerlo But there correctamente is an eran upside to those desagradecidos, bothersome, pero lifeless había algo things. malo acerca de They todo can esto. work to bring Pueden order trabajar and bond para and terminar hold con el a company orden together, y hacer especially que when una dealing with compañía se family, una, community, sobre todo cuando industry, or a lidia wandering con nomad people traipsing comunidades through a desert y for 40 de years. familias The manna nómadas became a test to see de if the 40 meats años. and El veggies maná left behind in Egypt were dejaba really that atrás important el as dejar measured atrás against the lo freedom dejado en promised by Egipto Yahweh through his contra la chosen man, libertad Moses. prometida Here we see staged por in the Moisés. wilderness the Vemos ups aquí and downs and the test of en el tenacity. desierto Will la these tenacidad people succumb, de esta gente or will they sucumbirá ratchet up o their trust in God? alzarán su Nothing poder en seemed Dios. just around the corner. Nadie How podía long will this all decirlo. go on? ¿Cuánto They esto must have been sucedería? asking Tenéis que themselves. haberse So preguntado. God brings on the Así action. que Dios Seraph trajo la serpents acción, coming from the desert, la perhaps la the rattlesnake or some other creature that quizás was algún up to tipo no de good. The word serpiente. saraf meant fiery. Sarraf burning. quiere decir And scholars are quemándose not able to en agree hebreo, on just y what la gente no creature puede estar this segura was. de No qué matter. quiere decir esto. The No mortal importa. bite that La Satan mordida took out mortal of que mankind's Satanás spiritual sacaba health de la and salud convincing Eve espiritual and Adam to convencía be a like Adán y a God Eva a ser como was Dios, much more tanto consequential. más de Here in Numbers' consecuencia. account, these creatures were just physical, criaturas no not eran más que spiritual mischief makers. Now, one would think that the cure hacedores to their bites de would be maldades. to offer a Su salve cura or some sería libation or at least something quite adscribir opposite algo to what opuesto caused the wound. a lo que causó la herida. But Numbers records así, sin embargo, Moses offering a snake Moisés held high, however, not a ofreció living una snake serpiente, that would aunque come no back and bite. viva, Instead, he offered sino que en a lugar bronze ofreció snake. un And instead of a una potent serpiente de bronce, elixir, y
y en vez was de the un need to elixir make eye tenía necesidad contact de and hacer gaze contacto at ocular the serpent. y mirar a la Out of serpiente. fear? Por Out of temor, anger? por What ira, was the required ¿cuál era gaze all la about? mirada de que se Why the trataba? connection ¿Por between qué the la holder and conexión the bronze entre serpent? la The serpiente gospel today y supplies la de the bronce? answer. La When you lift respuesta up es the cuando Son of alzas Man, al then Hijo you de will Dios, know entonces that sabrás I que am. yo soy. Jesus' flashback reference to the Esto desert es la experience referencia a la points to experiencia himself del as the desierto que le reason for the señala imagery of the como el lifted motivo de la bronze imagen serpent and its de healing la- effect in the book del of efecto que Numbers. tenía la Israel serpiente. has sinned by complaining Israel over ha a gift of pecado por sustenance quejarse and a test de of un trust that for them delirio is wearing thin que in para their ellos mind's estaba desire acabándose and in ya, their stomach's pleasure. y en el And they're placer looking de su back to estómago, Egypt, miraban gradually hacia turning from Egipto, God, stirring up their own mischief. pensando en Dios. Today in our own lives, Hoy even en in nuestra Lent, propia vida, it is not incluso en about doing the Cuaresma, same thing no es over and acerca de over and hacer lo taking stock of it, mismo but y rather tomar elevating our spirit to gaze inventario, upward at the sino one de who el mirar gives hacia all arriba our a sacrifices, aquel que nos all da our little nuestros resolutions, sacrificios packaged neatly, deeper meaning. juntos en It's su about significado. redemption, Es acerca buying de la back, redención, resourcefully de healing and being healers to others, sanar y ser or sanador para con otros remembering, y focused recordar, on Calvary. pensando All en el right. Calvario. So God let Bien. them know his Pues displeasure Dios le for their hizo saber su ungratefulness. falta de And placer, so bring on the fiery serpents. así que traigan a That'll los show them. serpientes. Well, Y eso no, les not so mostrará. fast. Bueno, pues no tan God rápido. did not wind up Dios just chastising them and quiso leaving them work out their own castigarles destiny y in dejar some que desert. obraran su The propio snake destino. bites brought them to La their senses mordida as les well. trajo a sus sentidos Or también, at least it put them on the right o path por lo to menos les change. puso en el camino correcto. From which he introduced even a De further ahí goal. presentó He otra provided a meta. remedy with the figure of El that bronze remedio serpent. con la The word figura de seraph la is used just 3 serpiente. times in the Old Saraf Testament, se utiliza en el twice Antiguo associated Testamento with la palabra angels, seraphim. asociada But con here it is not. ángeles, pero aquí no está Imagine the asociada sun con in the ángeles. desert, gleaming on that Imagínense raised up el hijo bronze en el serpent. desierto, Nothing else would matter alzando to the la eyes or get serpiente, in no their importaba field of más a vision, la for it couldn't vista, be missed. porque no podía Look away from it, pasarse and it por would alto. still even then be Quiten la vista dominating the de la field of serpiente y vision, aún if así only for a few moments dominaba el afterwards, campo de la visión, waning, like coming back into a dark room como si from regresara a noonday un sun on a blue, día cloudless a un day, oscuro very que much uno like regresa, today, como but in un the día como desert. el día de hoy aquí, pero All en el of this, desierto. of course, Todo eso, prefigures por Jesus supuesto, Christ, lifted up on the prefigura cross at a Calvary. Jesucristo The en vision el we now look Calvario. toward as the Ahora drama que of miramos Lent further el drama unfolds and de la accelerates in the Cuaresma church's que se chosen acelera readings for en this las holy lecturas season. de esta In temporada. chapter 12 of En el John, capítulo 12 after de the Juan, raising of Lazarus from tras the el dead, alzar which we a heard in Lázaro last de la Sunday's muerte, gospel, que Jesus escuchamos says, el domingo "Now pasado, judgment is dice upon Jesús, this world. el Now juicio the está ruler of sobre this este world mundo, be cast el out. gobernante de este And mundo será if I eliminado, am y lifted yo, up from the earth, si will soy draw alzado, all to myself." atraeré But a he was todos. saying this to indicate Estaba diciendo esto the para kind of indicar death by which he la was clase to de die. muerte Here it is en que había explained. de morir. Él By quiere this time explicar in esto. John's Para gospel, estos Jesus momentos had en el already Evangelio, been lifted según up San in Juan, another way, Jesús se on había a sido cult, alzado in a en un procession culto, of en una hosannas, amid procesión de palm Hosana branches, like entre royalty, ramos, a como si relatively fuera short realeza, triumph. en un pequeño That is triunfo, por commemorated next supuesto, Sunday in the pero blessing era of the palms. conmemorado en No, la that was bendición not de the las lifting up the Lord palmas, referred no era to. el alzar He a did lo que not se draw all refería to himself el Señor, on no account of that quería entry into a todos Jerusalem, hacia sí though it mismo looked for the a moment causa that de he su had entrada won en them over. Jerusalén. A Parecía few que les days había later, engañado. others would shortly hunt him Convencido. down and Más find him. tarde bajaron y lo Easy, encontraron. politically correct hosannas would Básicamente soon como hosanas metastasize into serían puestas a crucifying un him. lado en It is maldiciones. chilling to contemplate Es how a crowd can be swayed in increíble el several days contemplar by instigators cómo en pocos días to se puede turn on the Lord convencer and Savior a una of the world. multitud de estar de During un this time extremo al also, otro. Jesus came Durante upon esa some época, Greek Jesús strangers looking también for him se and tropezó con symbolized his los dying, griegos likening que it to a grain of simbolizaron wheat to be el buried in the morir ground, como gone una from the sight simiente, of all. Dios a todas I wonder partes. if those Y preparing yo the me pregunto cross, si a los que digging into the preparaban hill la of cruz, Calvary, mirando en el had any Calvario, notion of the si tenían veritable noción earth-changing event, de their el work, evento que estaban a readying the punto soil for de that vertical beam ver. would bring about. The cross is both La hidden and cruz es exposed, algo whereas escondido the seed is o oculto, buried.
Christ y is expuesto. exposed and lifted up Cristo for será all to expuesto y see, exalzado para que not todos in lo vean, triumph, it would seem, no but in en humiliation, triunfo, sino like a en crushed, humillación, broken, como buried seed. una He simiente asks us to enterrada. take on the same Él posture, nos pide que tomemos la standing misma even postura, sacrificially for poniéndonos others, de pie por while otros, bearing our own mientras pride and self-centeredness to sprout fresh fruits of love. lucimos nuestras Standing up frutos, for truth, poniéndonos de pie yet letting our por stubborn opinions nuestra be verdad humored. y dejando que Listen nuestra to what certeza one sea así. present-day Jewish Fíjense commentator lo writes que dijo about the un scripture comentarista de passage aquella today época that we read in Numbers. que leemos He en says, Números. Moses Dice, paradoxically creates Moisés a mirror image of the very paradójicamente crea creatures that una plague his imagen de people. las criaturas When the que plagan Israelites a su took a pueblo, look at the pero copper los serpent, israelitas an miraban a la inanimate, serpiente, non-living, un material objeto object, they inanimado, indeed do y de heal. hecho sí The sanaban. living serpents take Las life serpientes away. vivas The copper quitaban serpent la renews vida y el de The cobre, Zohar, la that serpiente de cobre, masterpiece of la Jewish utilizaba. mysticism, El explains this misticismo miraculous explica process. este milagro, As soon as the victim turns como his que eyes tan and sees pronto the likeness of como the serpent, he ve becomes la filled serpiente, with awe se and convierte prayers en to algo the lleno Lord, de asombro knowing al that this Señor, was sabiendo que the punishment este fue el he castigo que deserved. él se merecía. The paradox of the serpent La is that paradoja de in la one form serpiente it es que causes pain en una and forma fear, causa while dolor, in the other it causes temor, awe mientras que en and otro healing. causa asombro y My sanación. interpretation of this teaching, Mi the interpretación de author esta goes on, enseñanza says that the dice copper es serpent is que meant to confront, la serpiente even de cobre afflict the ha souls de of the confrontar, sinners, but only in order to inspire pero únicamente and para poder elevate them. inspirar y The agravarlos. Zohar may view the fiery El serpents as a Zohar punishment miraba for the Israelites' esto como rebelliousness and lack castigo of faith, por but el it is a punishment that is la falta de fe de self-inflicted. los The people's own actions israelitas, are what distance las them propias from God. acciones If there is del a pueblo path son lo que out los of the distancian. darkness, Si hay un after they have camino para made their salir act of de yarida, la which is oscuridad a después de contrition, haber of inner hecho su descent and falling contrición away from their conventional y de relationship caerse with God, de su relación God con now, Dios, through the image Dios of the ahora copper serpent, por la makes imagen it de la possible for serpiente them de to have cobre an les experience hace of posible aliyah tener or una elevation, experiencia a de redemptive aliyah o elevación connection with the divine. It's redentiva very much like our con sacrament el of penance. What como goes el- on in the whole dynamic of that la beautiful penitencia sacrament. y el sacramento These are the nuestro. words of a Jewish Estas son rabbi, palabras Miles de un Elliott rabino Goldstein. judío. The insight is amazing, and that the imagery, El though interior universal, es points que a pesar like de the ser suffering universal, servant passages in latter indica, Isaiah, como en to Christ and his Isaías, passion. hacia Cristo y su pasión. The Hebrew Zohar was an early Los body of hebreos spiritual eran, writings guiding en aquella an época, already spiritual-minded mostraban person, quite en developed una already, persona through ya another desarrollada 125 por stages to deepen 125 spirituality etapas and para get to the ahondar core of su one's soul. espiritualidad y llegar Here he a explained, lo más profundo del as soon alma. as the victim Aquí turns tan his pronto eyes and como sees the likeness of the ve a serpent, otro lado he y becomes ve filled with a la awe and serpiente, prayers to the Lord, se siente knowing that this asombrado, was the punishment sabiendo the victim que este fue el deserved. castigo que mereció And la another took víctima. his place we En had otro tomó su in lugar Christ. en Cristo. His light radiates luz through the sunlight reflection and gives Irradia life por la anew. reflexión Oh, it's y not da the scene on that un day algo at nuevo. Calvary, No es when la Christ escena died del in Calvario humiliation and de scourges and humillación suffering. y But the bite of the sufrimiento, snake from the sino Garden of que es la Eden mordida up de to la today can only be serpiente cured hasta by el día de looking hoy puede upon the ser one curada lifted on the únicamente cross. mirando For al the que está en la ever-present cruz. subtle La allurement that we presencia still sobre have los to allurements become que like tenemos para God in our convertirnos como society, Dios en nuestra in a sociedad selfish, narcissistic es way, una to being forma drawn to a God who humiliated and narcisista. left to die amidst Mirar al the Dios daylight que sun on the nos beam of a permite cross. morir al That ver cross en la cruz, opens up esa cruz hearts and minds abre and corazones souls y in mentes a way nothing else can. como nadie más, And it nada pours más, into the receptive y mind and derrama heart en la mente and soul receptiva of the disciple. en el Listen discípulo. to Isaiah Presten and the atención a suffering Isaías servant passage. en We will el soon hear this on sufrimiento. Good Friday. Escucharemos esto But el it's good Viernes for us to Santo, prepare. pero es bueno para nosotros prepararnos. We had all gone astray like Todos sheep, habíamos each equivocado following his own way. como ovejas, él seguía por But su the camino, Lord cada laid uno, upon him the guilt pero of el us Señor all. dio sobre He was nosotros cut off la from the culpabilidad land de of the todos, living and beaten for the sin quitándonos of his people. los pecados de Though nuestro he had pueblo, done no wrong pese or a que no habían spoken hecho any nada falsehood. específico. If ni he habían gives his hablado ninguna life as an falsedad. offering for Si sin, entregan su he shall vida see his como descendants in a ofrecimiento por el long pecado, life, verán and a the sus will of the Lord descendientes en shall una be larga vida, y el accomplished Señor, through him. su voluntad será Isaiah cumplida, 52. dice en Isaías 52.
We'll hear this reading again, as I Aquí mentioned, on Good escuchamos eso Friday. otra vez But el where did such Viernes a Santo, unique pero ¿dónde es description que come from? una descripción tan But única the viene? inspiration of ¿Dónde God viene? himself to the Bueno, pues de prophet Dios Isaiah. mismo al What profeta comes to mind in Isaías. all of this Lo que se nos reminds me of ocurre St. Thomas en todo Aquinas' eso famous es que line Santo in Tomás de finding Aquino, en much su more línea, meaning in encontrar meditation mucho on the más cross of Jesus significado en la cruz de than in all Jesús the que theological en writings todos he wrote los or escritos teológicos read. que escribió o leyó The él, gleaming bronze connection of the sino que raised mirando victim is not al apparent in the bronce, bloodied body no of the es Lord. algo que And in está one sense, the eye aparente, can't take in the sino que light por un emitted by lado the serpent on that pole. admite In ese that case, serpiente blinding the en ese onlooker palo because of his que sinfulness, da our sobre sinfulness. la To take pecaminosidad de this beyond the nosotros physical y tomar element and esto gaze más allá into our soul. de nuestra On the other hand, looking at the maldición. crucifix, Mirando al one can't take crucifijo, it in either uno without no puede seeing the tomarlo más starkness como between el sinner, us, and the sentirse victim, Christ. como O Cristo y la salutaris víctima. hostia, O O saving solitaris victim, hostia, opening wide the o gates of que te heaven abres to and below. al cielo y We hacia recall this abajo. daily here at Recordemos esto EWTN a and diario en la around the world. EWTN y en el mundo. Thousands and thousands of Miles y benedictions that are miles de celebrated. St. bendiciones que se Thomas's beautiful celebran. hymn is Santo used for Tomás de Aquino y centuries su in himno this. O hermoso saving es victim. usado en esta Abraham's víctima. son Isaac was supposed to Abraham, be el a hijo, victim, sacrificed, Isaac había but sido God spared him. sacrificado, pero Dios here le taking previno. on every quality of Tomar humankind toda except calidad, sin, as the bronze excepto serpent pecado, took on tomó the appearance but la the poison serpiente, of the pero biting el serpents. veneno de la Christ in serpiente, his passion and Cristo death en su pasión y conquers the muerte poison of conquistó Satan, and we are el saved. veneno de Satanás. That death, the Somos bronze salvados. glory of the Lord poised on the La gloria del cross, Señor brings puesta out sobre to la those cruz disposed to trae a acknowledge in aquellos our dispuestos sins a a reconocer luster en nuestros that pecados shines beyond the el grave of lustre our que sinfulness. brilla más allá de Now nuestra the seed pecaminosidad. smothered in the ground Ahora la can bring simiente forth new life. metida en la tierra puede traer nueva When vida. you lift up Cuando the Son uno of alza Man, then al you Hijo will del Hombre, know uno podrá that saber I am. que yo soy. This meant his clear Esto aim to significó divinity. que es su I am. divina The name reclamación God a la signifies divinidad. and identifies Dios himself as he appears significa to y se Moses. identifica When con Christ is lifted Moisés, up on the cross, cuando Cristo es that'll be alzado the en la moment, cruz, that'll ese be the será el measure of his momento love. de su And amor. yes, even his Y sí, divinity. incluso su It is divinidad. in his Es emptying en of his su life that we are vaciarse given que se eternal nos da life. vida eterna. Brothers and sisters, to admit that we are Hermanos, sinners, as we say admitir que somos 53 times pecadores in each rosary, 53 veces en cada is not to be rosario, glibly no humble es nor sentirse hypocritical humilde unless we don't ni admit that we've been hipócrita, bitten. porque Or hemos sido being bitten, mordidos. try to patch up Hemos sido it mordidos ourselves or tratando excuse it as a mere de mistake. excusarnos. St. Pope Francis made it El clear, Papa Francisco lo dejó and as claro, fundamental part of his como self-knowledge in answer to who he is, de la respuesta he de says, que es "I am a él sinner." dice, yo soy un in pecador. saying that there is a purifying decir address before que God hay who, through his Son, reaches out and Algo draws que all to trata himself. de llegar a Dios y atraerlo hacia sí Admitting mismo. being a sinner is one Admitir el thing, ser un pecador whereas es algo, turning to the cross, mientras to the que face of the one lifted dar up, la vuelta y and mirar a eye la to cruz eye, y admitting de our vista a particular vista sins, es admitir that's another thing. pecados. We need to turn to him again Tenemos que and acudir again a in the donde sacrament Él of confession, una y otra because vez we en la are, I confesión, am, porque you are somos, sinners, yo soy, and these are our particular pecadores y sins. esta es nuestro We need to do this before receiving pecado the Lord original, in his antes de precious recibir al body and Señor blood if en it's a su cuerpo, serious sin. si es To un return to pecado Mass serio, after choosing to si miss Mass or being away for a tratamos long de period. acudir tras The no haber Eucharist comes confesado un largo tiempo, via la the Eucaristía confessional. llega por la confesión. But the poison of sin needs to be Pero el extracted by pecado his tiene que ser eternal mercy extraído por when su called upon, misericordia, que ha for sido no llamado other pharmacy por ninguna otra prescription will prescripción, funcionará. Please pray for the conversion Por of our favor, oren land, por our la families, conversión de our nuestra co-workers, tierra, our friends, nuestros ourselves, trabajadores, our community, nosotros mismos, the nuestras busy comunidades, world who today el have mundo forgotten or ocupado dismissed que the ha meaning of olvidado sin. o no An recuerda extremely el significado fatal del mistake. pecado, un grave No error one can claim God's que mercy nadie puede without reclamar begging la forgiveness misericordia de first Dios sin as pedir sinners. su perdón a Dios For those of primero. you Por who aquellos find ustedes yourselves que hurting, encuentren a distant sí from mismos God, distantes de angry or Dios confused, o gaze enojados, upwards to miren the hacia arriba, infinite mercy of hacia God who la will never fail you. misericordia infinita de Dios His que death nunca is fallará. remembered each day, Su muerte es thousands of recordada a times Dios around the world in every a Mass. diario
en Now todas join las us around the mundo. world as we Ahora gaze únanse a upwards to nosotros cuando discover new miramos grace hacia arriba para in this descubrir very nueva remembrance we gracia en continue esta recordación celebrating que today. continuamos celebrando Saint hoy. Irenaeus said San that Ireneo the dijo gates of heaven que were las puertas del opened cielo when Jesus están was abiertos lifted up cuando Dios on the fue cross. alzado en la cruz. and humbly let him draw Humildemente you to himself. permítanle el acercarse a and ustedes forever. a Él aquí Amén. para siempre. Amén. In the name of the Father, and of the Son, and of the En el Holy nombre del Spirit. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.